同学们，大家早上好。今天我们上汉语课，或者中文课。我们学过了第二课，明天星期一，生词、口吻、短句子，你们都学会了吗？学会了吗？能够背了吗？生词很重要呀，应该要会背。口吻也要会读呀，会读，甚至于能够背呀。短句子也是能够很顺利的朗读， membacanya dengan lancar ya. Kewen teks pelajaran dibaca dengan lancar juga ya. 很顺利的，很通顺的读完它，甚至于背它。最主要的是生词 kosakata 要不要一定要， mau tidak mau harus mau menghafal ya. 最先决条件要背好生词，你们不会背就不会说中文。 Tidak bisa menghafal, tidak mungkin bisa membaca atau berucap dengan bahasa Zhongwen, terutama jadi ya会背。老师 tambahkan ya， 第二课你们要看练习册呀，练习册第5页，明天星期一，在哪里有练习写着 latihan menulis ya, latihan menulis。 你们同学们在家里自己练习，用方格布 dalam buku kotak-kotak kecil ya, latihan menulis. Contoh tulisannya ditulis selengkapnya di dalam garis yang kosong. Satu huruf, satu baris ya. Contohnya tidak perlu ya. Contohnya tidak perlu. 你们只要写在方格里面，方格 yang kosong ya. Yang kosong ini, yang kosong diisi, ditulis. Kalau yang ada contohnya itu 只是模仿罢了呀，给你们看一笔一画，satu garis supaya bersusunan, beraturan ya. 那个不必写在方格空的 yang kosong. Jadi di dalam buku PS atau PR ya, 都可以 tulis satu baris, satu biji huruf, satu baris ya. Nah, 这个 PS 这个练习册不必交件，不必交来， tidak perlu dikasihkan, dikumpul ya, tidak perlu dikumpul. 你们自己写罢了， sendiri saja menulisnya, sendiri ya, tidak usah ditulis, tidak usah diserahkan, tidak usah dikumpul. Nanti kalau ada tatap muka baru lause koreksi ya. Jadi maksudnya adalah latihan menulis sendiri, terutama 这个是第5页呀。
丢也。好了，现在我们继续教第3课，记得呀。第2课应该要背好，dihafal baik-baik semuanya ya. 生词课文尽可能 sedapat mungkin dihafal juga, setidak-tidaknya langtu membaca dengan suara yang lantang, suara yang nyaring supaya lancar membacanya ya. Demikian juga kalimat-kalimat pendek. Kosakata harus dihafal. 知道了吗，同学们？假设知道了，现在我们继续教第3课 bab 3。bab 3打开第8页，halaman 8。di sana ada 13个生词，13条生词。现在我们每一条先读好，读了以后再加上它的意思，也解释。准备呀，现在开始。第一 ，CA 安线只爱在现在。Tadi老师bilang 现在开始，现在 CE 安线只爱在现在，同学们ikut ya， 现在 CE 安线只爱在现在，写出来它的意思 sekarang， 现在 sekarang。第二点 ，de i an 点 ，de itu de ya， de i an 点 点 jam。Kita pernah belajar lagi kelas 2, kelas 3 atau kelas 4, tian itu ada artinya, tian titik juga. Titik artinya. Di dalam konteks pelajaran bab 3 ini, tian artinya adalah jam. Tulisannya sama, bacanya tentu sama, ya. Tian, jam. Te an tian, jam. 3. Tisan peanpan pan setengah第四 leing ling angkat nadanya ya, nada kedua ling leing ling nol 5 fen atau dalam kurung itu cung. Dalam kurung itu bacanya cung. Kalau yang tidak berkurung itu fen. Yang di depan fen. Fen sebetulnya digabung menjadi fencung. Tapi fen saja boleh kalau kita menyebut jam, tentang jam. Sebab pelajaran ketiga ini bab 3 kita pelajari tentang jam, mengenai jam ya. Jadi fen ini adalah menit, fen atau cung, fencung, menit.
第六，可克，ke seperempat. Ada setengah jam, seperempat jam, ya. Menit, phân, 10 menit, 10 phân, 5 phân, 5 menit, ke seperempat. Ke ini seperempat. Ke ditekan. Ke nada 4. Ke nada 4. Ke ditekan. 第七，吃啊cha ditekan juga cha. 吃啊cha kurang. Jam 7 kurang 10 menit, jam 8 kurang 10 menit. Cha kurang, ya. Cha kurang. 第八，起床，起，吃angkat ya, 吃床，bangun tidur, 起床 bangun tidur, 起床。第九，可爱开 datar, nada datar ya, 可爱开，tambah i tidak diejak. Kalau ditambah i tidak diejak kan, langsung dibaca se, ya. 开始 mulai 开始 mulai 第十，回家，回angkat ya, nadanya diangkat.回家 回家 itu rumah. 回 kembali, artinya pulang ke rumah atau kembali ke rumah, ya. Kita sebut bahasa Indonesia pulang ke rumah, 回家，放学回家。洗，这澳洲洗澡 mandi 洗澡 mandi. 12岁 ji ao jiao, dua-duanya nadanya ditekan ya. 睡觉 si 睡觉 12岁 ji ao jiao 睡觉 tidur. 第13， lean turun naik nadanya ya. Setelah turun naik, lan tekan dulu lanjut naik ya. Lan malas. Nah, setelah selesai diartikan dan dibaca, kita sebentar istirahat dulu ya.